यीशु मसीह में भरपूर जिंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब हाजिर है। मुझे बड़ी खुशी है कि खुदा पाक ने यह मौका दिया कि हम आपके साथ कुछ बाइबल स्टडीज कर सकें और साथ मिलकर हम खुदा के कलाम में से खास बातें सीख सकें। मुझे बड़ी खुशी है कि भाई अजमल यहाँ मौजूद हैं और हम दोनों मिलकर ब्रदर अजमल। जी ब्रदर सलीब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और हम खुदा का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हमें मौका दिया कि हम मिलकर ये प्रोग्राम जो है वो तैयार कर सकें। प्रेज़ गॉड ब्रदर। और हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम के ज़रिए से हमारे देखने वाले नाज़रीन जो हैं उनको बड़ी बरकत मिलेगी, और ये प्रोग्राम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। बिल्कुल, क्योंकि ये खुदा के कलाम में से है, इसलिए हमारा ईमान है कि जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं तो उस पर अमल करते हैं तो हमें बरकत भी मिलती है। आमीन जी। आए हम दुआ से ये प्रोग्राम को शुरू करते हैं। खुदा बाप यीशु मसीह के कादर नाम में हम तेरी हजूरी में आते हैं आज, हमारे देखने वालों के लिए और हमारे लिए भी। तो हमारी मदद कर, तो हमें खास बातें सिखा तेरा कलाम में से। तेरा कलाम सच्चा कलाम है, जिंदा कलाम है। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में रूह पाक के जरिए से आज तो हमारी मदद कर। आमीन आमीन। अच्छा ब्रदर। जी ब्रदर जी, आज का प्रोग्राम में हम सीखेंगे पांचवीं हुक्म के बाद। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हम दोनों को ये मौका दिया कि हम एक दफ़ा फिर मिलकर ये एक नया प्रोग्राम जो है वो तैयार कर सकें, और इसी तरह से हम अपने देखने वालों के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद उन्हें समझ दे ताकि वे प्रोग्राम को समझ सकें। तो आज हम चाहते हैं कि इस खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 20 बाब में से अगर हम 12वीं आयत हम पढ़ें तो एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12, यहाँ पे यूँ लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तो ये हमने देखा था कि 10 कमांडमेंट्स के या 10 अहकाम के 2 हिस्से हैं, जिनमें से पहला हिस्सा जो है वो खुदा से मोहब्बत करना है, जो कि पहले हुक्म से लेके चौथे हुक्म तक है, और फिर दूसरा हिस्सा जो है वो एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कैसे मोहब्बत है। तो ये उस दूसरे हिस्से की पहली कमांडमेंट है या पहला हुक्म है कि हमें अपने माँ बाप की जो है वो इज़्ज़त करना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको पिछली दफ़ा भी ये बात बताई थी कि ये 10 अहकाम जो हैं ये इंसान को कानून के तौर पर नहीं बल्कि खुदा के साथ एक अहद के तौर पर दिए गए हैं, और खुदा चाहता है कि इंसान मोहब्बत के साथ खुदा को मोहब्बत करे और दिल से मोहब्बत करके वो इंसानों से भी मोहब्बत करे। तो बेसिक या बुनियाद इसकी जो माँ बाप की इज़्ज़त करने की वो ये है कि खुदा जो है वो सब रूहों को पैदा करने वाला है। हर इंसान को जो पैदा करने वाला है कौन है? खुदा है। खुदा है। तो असल में जो हमारा बाप है वो खुदा है, या जिसकी फरमाबरदारी हम करते हैं वो हमारा बाप है। तो हम बड़े वसी पैमाने पर अगर देखें तो खुदा हर एक ज़िंदगी को इस दुनिया में लाने वाला है, लेकिन ज़मीन पर उस इंसान को लाने वाला कौन है? हमारे माँ बाप हैं। तो इस तरह से खुदा हमको खलक करने वाला है। खुदा जो है वो हमको इरादा रखता है कि वो हम इस दुनिया में लाए। खुदा की सोच है कि हम खलक हों या बनाए जाएं, लेकिन उस तख्लीक में हिस्सा लेने वाले हमारे माँ बाप हैं, जो हमको खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं, खुदा के इरादा को पूरा करते हैं, और वो हमें जन्म देते हैं। तो इस तरह से माँ बाप जो हैं, जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो उसके पीछे हमें जो हमारे खलक करने की जो इरादा है वो कौन है? वो खुदा है। तो इस तरह से हमें, अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो वो हमारे माँ बाप जो हमें पैदा करने वाले हैं, हमें उनकी भी उतनी मोहब्बत हमें उनसे भी होनी चाहिए जितनी खुदा से है जी। और दूसरी बात यह है कि वो चूंकि हमें इस दुनिया में लाने वाले हैं, और सिर्फ लाने वाले ही नहीं हैं बल्कि हमारे माँ बाप जो हैं वो हमारी
دیکھ بھال کرتے ہیں، جب ہم معصوم ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ خود سے کچھ بھی کرنے کی اس کو طاقت نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ٹوٹل طور پر اپنے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل. تو ماں جو ہے وہ اس بچے کو سنبھالتی ہے، صاف کرتی ہے، یا اس کو کھانا دیتی ہے، جو بھی اس کو ضرورت ہے، اور باپ جو ہے وہ اس کے لیے ہر چیز مہیا کرتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے ماں باپ جو ہے وہ ہماری نہ صرف ہمیں اس دنیا میں لانے والے ہیں، بلکہ وہ ہماری پرورش، ہمیں بڑھنے میں اور ہمیں بڑا ہونے میں وہ مدد کرتے ہیں. حتیٰ کہ وہ ہماری پڑھائی کے لیے، ہماری شادی کے لیے، ہر چیز کے لیے جو ہے ماں باپ جو ہے وہ آخر تک بچوں کی مدد کرتے ہیں. تو اس طرح سے ان کی عزت کرنا جو ہے وہ خدا کی عزت کرنا ہے. ان کا احترام کرنا خدا کا احترام کرنا ہے. تو اگر ہم ان کو حقیر جانیں یا ان کو برا بلا کہیں تو اس طرح سے ہم خدا کو برا بلا کہتے ہیں، اس طرح سے ہم خدا کی ہم حقارت کرتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے برادر کہ ہم ماں باپ کا رسپیکٹ جو ہے، ان کی عزت جو ہے، بالکل وہ خدا پاک کی عزت کے بالکل برابر ہے. بالکل برابر. اسی لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 5واں حکم جو ہے، اگر ہم 10 احکام کے 2 حصے کر دیں جی، اور 5 ایک جگہ پہ رکھ دیں اور 5 ایک جگہ پہ رکھ دیں، جی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ خدا کے حصے میں حصے میں آ جاتا ہے. اور اس طرح سے یہ ایک ایسا ایک حکم ہے کہ ہم ماں باپ کی عزت کرتے ہوئے ہم ایکچولی خدا کی عزت کرتے ہیں. تو ماں باپ کی عزت کرنا جو ہے یہ پورے کلام میں ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اگر ہم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ خدا نے دیکھیں یہاں پہ نہ صرف یہ کہا ہے کہ تو عزت کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ایک وعدہ ہے خدا نے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. تو لانگ لائف کے لیے، ہماری عمر کی درازی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ عزت کریں، جی، اور ان کو وہ احترام دیں جو ہم خدا کو دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیں خدا بنائیں گے، نہیں، بلکہ ہم ان کی عزت اس حد تک کریں جس طرح ہم خدا کی کرتے ہیں. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ حوالہ جات دیکھیں. اگر آپ پروورب چیپٹر 20 ورس 20 میں دیکھیں، امثال کی کتاب اس کے 20 باب کی 20 آیت میں، جی، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند اس بات کے لیے کتنا سیریس ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کس طرح سے کریں. تو خدا نے جب یہ 10 احکام دیے تو اس نے پوری دنیا کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں. اس نے کسی ایک شخص کے لیے، ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ اس نے یہ ہر بنی نوع انسان کے لیے یہ مقرر کیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ عزت کریں. اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا. مطلب یہ